Tumane tini sate wasung tini tumane bagai rally khaina nangkha. Sini ras melawo sini boko rep khajak mani bangai sing rally khaya nangkha borok rokno phasirawani nangnai belaino amthai ke sing rally khaimanibo je bono phasiroya sak sing bema khailenai haita khaima bai paiya je bono phasiroya sing solai tonga nangnai hakre porokno sastiroya sak sing rangma kahamna laya sing porokno sastiroya sak sing omo kahambu kahambu thulaya ani ko oro ke mo bo area ta rally khailai tong omo ke tiari mairang Amarpur tiari mairang ke norok mo busuk jorati norok je justice mai asa norok busuk jorati norok khainai mo je justice mai asa je borok no phasiroya sak जों आन्दोलन चलाय दंनाय ओ आन्दोलन खाय दंनाय जों ओ बरकनो फासिरोया साक जों अम हायके चलायबो दंनाय जों जे जिन त्रिपुरा सारक थासांबासिदि अम ताहाय बरक रंनो सास्ति रावने बाङै जों तिया दमा दंनाय हा ते अम ताहाय बरक रंनो जों रोया साक जिन त्रिपुरा सारक नष्ट दंनाय हा काक्लायनि सि अर बिसरं बन्दरो कायसा yang Amarpur maparas mokrai parao kaisa jini Tripura sama hakere khajak tongha bono sung sasongma khailainai sung boroi thang salang thang karak khema basalain ha haya sadak sini sung amono आन्दोलन खाइलेमया जे बरंनो फासिरोया साक जों औ आन्दोलन चलेनाय उ ता कायसाया बरंनि जे रोया साक्षी उ ता जों हाय लोकातै मुंबाइ पाइलाया ख जे बरंनो रोया साक्षी जों मा चलेलाया उ आन्दोलन इनके पाइथागो चिनि लुकुरनो नरकटुमा कसार नामसुं नंनि मरेलिटी उ लुकुरनो कसार मुसुगु जतनो ना थासाखे जोंनि सबानो जत थासाखे Amor rawani bangai, loge rawani bangai, joto thusakhe, je brongno phasira samphaino solai tawani nangnai, bohaina ang lokoni thani koya musu. Hambai. San sini mungkai kisa didi. Huilan no khaksango media person no. Ani sini mungkai Tripura mothani bobagrani dagi mungbaino ang o chini political district ke Amarpur district ni ang kaisa district president ngoino Tiniya chung keha rally tok makeu bikup rally o mosal rally o jotro YTF TWF Tripura motha jotno thunge chini 1200 chung thungle makhele ha mani karon himala thangnai ras melao 19 tarik November je chini bukuju chung je bihi insai je bai ke mera naile pherong jagawo je tepaniyawo chungno soyaro je tokak sonim charo जेब्रानो रेप खेया गैंग रेप खेमो 300 जरातो थु थामरो हा त्रे महारंमाया को आबनो सारा त्रिपुरानि 19 दफा त्रिपुरा सारो थाहां ये मोनो रेप मा खेनाय आम्बो ये बदि किसे बार किसे जोनो रेप खेते सुदु तिनि साया तिनि सुदु मुखु यो तिनि बुंनो के हा अलनि सखि जमा केनो के हाया बदिमा विभिन्न जाति बांगमासे बाके रेप खे आके 19 दफा त्रिपुरा सावसा से क्लायो मम्मी जुनो सयाम खांक्ला नले मुखां तखाक सनिम सानले मम रेप खे यापि मम्मी सुदु रेप खे के सिनि ब्रो सिनि इमसा सिनि ताकु भूमिपुत्र त्रिपुरा सारले 300 जाते कुनो जास्तिक माया 300 जाते रेप खेनो बुफु बुथेया मुफम थेया महापो फासि बकेया 1-2 मास परेके रांबायु एथाव जों आबदिमा नायमया भारत बर्षनि संविधान जे संविधान तहाके सिनि त्रिपुरा राज्यनि आइन बाजिदा पिथा आमो ये सरकार बाहादुर न जों सामजो नांजे आबो जों साममानो चिनि जे बचिनि आन्दोलन जे बिकुप आन्दोलन तारातारि सक्सेस के नितो जदि से सक्सेस किया के बस कामते चिनि आन्दोलन तर मन पर्यो जों उन्ति जागा थाङै सकमै चिनि महाराजनि नेतृत्वनि जों थांनाय आमो सारा तिपानि तिपासारमा थाङा उस्ति फाइदि जों दिन पर जों सुदु रेबिया तिनि स्कुल थांथिबो रेबखेओ तिनि नबारा थांथिबो खेओ तिनि गारि बे थुतेबो थेओ सुदु थुइके चिनि तिप्रासा आमो चिनि मुखा खामो आमो जों पतिरे सैमाया चिनि संग्राम टेक तरुङाय आमो जत लुकरनो फाइदि थाहां सलाइसना थाहा के जों कासलाइसना जों पार्टिनो नाइले चिनि दफाम थांमाया चिनि दफानो थांमामो कना जों थाहा सलाइना हिया जों जतनो हासते हापनि जत लुकरनो काबमले बसे हामबाय
পশ্চিম ঘাটার মারো না সবার চলে না সবার চলে না সবার চলে না সবার চলে না